Guys, na tay bagong update guys, na tay mga bagong apply guys, mga engine cadet guys. So karon guys, maabot na guys atong engine cadet guys, gihatod siyang family guys sa diri sa Moil City family guys. Tara guys, at ipakita apprentice guys nga Fisheries ka ba niya? fisheries natin fisheries guys nga atong bagong apprentice guys. Dik kadit. Huwag ka ganyan. Dik kadit. Kadyan siya, iba-vlog. Atak niya, dik kadit guys. Taga Sambuanga na po na siya guys. Sa pangalan, kadit. Deganyos from Sambuanga. Sambuanga City, Santa Maria. Okay, antang isa mong engine kadit guys, kay naulaw pa sila mo saka guys, kay gihatod sa sala pa family guys. Na ilang family guys, gihatod gid sila guys sa Lake Marine Sambuanga City guys. Atong mga engine kadit guys, ato usa sa nilang ma-interview guys, exact ka guys, kani sila guys. Mga bagong kadit guys sa engine ni guys. Duha ni guys, gihatod isang family guys, kay syempre guys alalay sa ilang family. Kaya syempre di nila makita na naman sa paglarga diri sa Sambuanga. So farewell sila guys, kay gihatos lang family guys, parents. Gakos na sila guys, kay di na kita lang family guys, di na kita balik. Gihatos na lang family guys, ang atong mga apprentice bago guys. Agent kadit guys, gihatos na sila family guys. Diri sila mag-onboard sa LCT. So ana guys, waton na to exact ka guys, kay ato mo interview guys. Engine cadets. Ding ding ding. Ding ding ding. Sige, bye-bye. Guys, engine cadet guys. Butay plaster ta guys, engine cadets. Kanggil Mario. Engine. Kabibi boy, nada ubos siya. Engine cadet gapon guys. Engine cadet na to guys. Atong number 2. Ayaw. Muna mga engine cadet guys. Ara guys. Taga Sambuanga. Sambuanga gapon ni guys. Engine cadet. Engine cadet guys. Bago guys. Na to engine cadets. Mga guys, mga engine cadet. Mga engine cadet na to guys. Picture muna. Picture ato doon. Picture.